9 मई रेडियो पाकिस्तान केस फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट अदालत में पेश हुई और 9 मई वाक़यात में सुहेल आफरीदी के साथ साथ दीगर की मौजूदगी की तस्दीक भी हुई है। मुज़म्मिल साहब, रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। क्या वाक़या क्या है? टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है इस केस की। देखिए, 9 मई का जब वाक़यात हुए थे तो पेशावर में जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग थी उस पर हमला हुआ था, उसको आग लगाई गई थी, उसको नुकसान पहुँचाया गया था। अब सूरत हाल ये है कि वो आग किसने लगाई, कौन उसके ज़िम्मेदार हैं और उनको सज़ा देने की बात है। अब पीटीआई की अपनी हुकूमत है केपी में और एक अमूमी इल्ज़ाम यह है कि वो पीटीआई के लोगों ने किया था। तो अब उसके ऊपर वहाँ पे प्रोसिक्यूशन में मसाइल तो हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, तफ्तीश भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और प्रोसिक्यूशन भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर की तहकीकात की जो वाक़े की तहकीकात के लिए एक खसूसी कमेटी जो है वो तश्कील दी 15 दिसंबर 2025 को। वैसे तो मैंने ट्रायल काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है और ये तहकीकात का फ़ैसला सूबाई असम्बली के इजलास में हुआ और ये 15 रुकनी कमेटी जो है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के अरकान हैं, इन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई जिसने रेडियो पाकिस्तान पेशावर में 9 मई के वाक़े की तहकीकात करनी थी और ये तहकीकात उन्होंने अपनी केपी असम्बली में रिपोर्ट पेश करनी थी। वैसे तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसे किसी वाक़े की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटियों की कोई रिवायत मौजूद नहीं है। हमने कभी नहीं देखा कि किसी क्रिमिनल एक्ट की तहकीकात के लिए आपने अरकान असम्बली पर मुश्तमिल कमेटी बनाई हो। ये इनका काम तफ्तीश करना नहीं होता। ये कहीं किसी पुलिस अफसर को किसी तफ्तीश को बुलाकर देखते तो हैं, लेकिन वो भी कानूनी नहीं है। लेकिन आज खुद तफ्तीश करना अरकान असम्बली का काम नहीं है। लेकिन केपी असम्बली ने ये एक कमेटी बनाई और इसकी तफ्तीश अभी तक सामने नहीं आई। अब दूसरी सूरत ये थी कि पेशावर की जो पुलिस है उसने पंजाब की फोरेंसिक लैब को वो तमाम वीडियोस भेज दी जो 9 मई के रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले की वीडियोस थी। क्योंकि केपी में कोई फोरेंसिक लैब नहीं है और आपको पता है इतने अरसे से पीटीआई की केपी में हुकूमत है, लेकिन वो आज तक वहाँ पर फोरेंसिक लैब नहीं बना सके। ये फोरेंसिक लैब जो है ये छोटे छोटे कत्ल के वाक़यात और दीगर जो क्रिमिनल एक्ट है उसमें भी फोरेंसिक लैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये क्राइम सीन को प्रिजर्व करती है, लोगों के मोबाइल डेटास को देखती है, क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट्स वगैरह को देखती है, डीएनए मैच करती है, रेप केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन केपी में कोई फोरेंसिक लैब मौजूद नहीं है। हालांकि 2013 से पीटीआई की केपी में हुकूमत है, लेकिन उन्होंने आज तक वहाँ पे फोरेंसिक लैब नहीं बनाई है। लिहाजा उन्होंने पंजाब की फोरेंसिक लैब से ही मदद लेते हैं और उन्होंने पंजाब की फोरेंसिक लैब को ये वीडियोस असेस करने के लिए भेजी कि ये असली हैं कि झूठी हैं। सीएम केपी के खिलाफ मजीद आपको केस बनता नज़र आ रहा है? बड़ा वो तमाम वीडियोस जब पंजाब की फोरेंसिक लैब को भेजी तो पंजाब की फोरेंसिक लैब ने पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जिसमें रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग पर हमले का केस है, वहाँ पे अपनी फोरेंसिक रिपोर्ट अब जमा कराई है। उस फोरेंसिक रिपोर्ट में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, साबिक सूबाई वज़रा कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और पीटीआई पेशावर के सदर इरफान सलीम जो अब सेनेटर हो चुके हैं और उनकी इस वीडियोस में तस्दीक हुई है और ये भी है कि उन्होंने वीडियोस को वैलिडेट किया है कि ये कोई टेम्पर्ड वीडियोस नहीं है, ये फोर्स्ड एआई वीडियोस नहीं है। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि ये वीडियोस जो हैं ये जेन्युइन वीडियोस हैं और ये लोग वाकई ही मौका वारदात पर मौजूद थे जब पेशावर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पर हमला हुआ। इनकी मौके पर मौजूदगी की इन वीडियो से तस्दीक हुई है। तो ये टेक्निकल एक सूरत हाल है जो इसके मेरे ख़्याल में ये जो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट है ये अदालत के सामने आएगी और फिर प्रोसिक्यूशन उसको ओन करती है या डिसोन करती है। अब केपी गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या व्यू लेती है, लेकिन ये फोरेंसिक लैब को केपी की पुलिस ने ही भेजा था और अब रिपोर्ट खिलाफ आ गई है तो वो एक अलग बात है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि जो केपी में 9 मई के मुकदमात हैं उनमें से बहुत सारे तो पुलिस ने खारिज कर दिए हुए हैं
اور بہت ساروں پر پولیس نے جو ہے پروسیکیوشن نہیں کی ہے، اور وہاں پہ جو مقدمات ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکے کیونکہ کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس نے اپنے مقدمات ختم کیے ہیں۔ صرف یہ ریڈیو پاکستان والا جو مقدمہ ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ضرور بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی ہنگامہ رائے کیس میں بھی تحقیقات اب ہونے جا رہی ہیں، وہ بھی یہ تحریک انصاف کے لیے وہ کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس میں دیکھیں کوئی کرائم تو ہوا نہیں ہے، بد نظمی ہوئی ہے۔ وہ بھی تحریک انصاف پہ اس کا ملبہ ڈال دیا جائے گا نا؟ نہیں، وہ ایک بد نظمی کا کیس ہے، وہ کوئی جرم کا مجرمانہ کیس تو نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے پر پوائنٹ سکورنگ کا معاملہ ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے نتیجے میں کوئی زیادہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ ضرور کراچی میں حالات ضرور خلاف ہیں، وہاں پر شیلنگ بھی ہوئی ہے، وہاں پر لوگوں کو پتھراؤ بھی ہوا ہے، وہاں پر قانون ضرور حرکت میں آیا ہے، تو وہاں پر ضرور مسائل ہوں گے کراچی میں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب اسمبلی والے معاملے پہ کوئی ایف آئی آر ہو سکتی ہے یا کچھ ہو سکتی ہے۔ کراچی والے معاملے پر ضرور میں دیکھتا ہوں کہ حالات خراب ہیں۔ اب یہ جو ریڈیو پاکستان پشاور والا معاملہ ہے یہ ضرور سینسٹیو ہوتا جائے گا پی ٹی آئی کے لیے، اور یہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے لیے بہت سارے لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ اس موقع پر فورینزک کی رپورٹ سامنے آنے کا مطلب ہے کہ آپ ان کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، اور ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ آپ سی ایم کے پی کے کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، ان کی اسٹریٹ موومنٹ سے خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ روٹین میں آپ نے فورینزک کو رپورٹ بھیجی ہوئی تھی، ویڈیوز، وہ رپورٹ آنی تھی، آپ فورینزک کے لیے نہ بھیجتے، آپ نے جب بھیج دی تھی تو پھر ان کی رپورٹ تو آنی تھی، یہ تو بھیجنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تو یہ دونوں سائیڈز آف دا ورژن ہے، لیکن آپ ٹائمنگ پر تو ضرور سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اسی دن آئی ہے، میں نے بالکل آغاز میں یہ پوچھا کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کراچی میں میرا ذاتی موجود طور ہے۔ پہ خیال ہے کہ یہ رپورٹ ڈیو تھی، یہ آنی تھی، اسی کو فورسی کرتے ہوئے کے پی تو انہوں نے تو پہلے پریڈکٹ کیا ہوا ہے کہ منشیات سے ریلیٹڈ بھی میرے پہ کیسز بنانے کی کوشش کی گئی، دیگر کیسز بنانے کی کوشش بھی کی جائے گی، لیکن میں ڈرتا نہیں۔ جس علاقے سے ہیں وہاں منشیات تو بہت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کا بہت خطرہ تھا، اسی لیے کے پی اسمبلی نے ایک کمیٹی بھی بنائی، ورنہ اور کسی معاملے پر تو نہیں بنائی۔ اور ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے کے پی کی پی ٹی آئی حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے کی ریکویسٹ کی تھی، جسے عدلیہ نے رد کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا اس پر کوئی جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اوپن عدالت میں ٹرائل ہونے دیں۔ میرے خیال میں اب یہ ٹرائل جو ریڈیو پاکستان پشاور والا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا، اور اس میں اب سہیل افریدی صاحب پہ کیا فرد جرم عائد ہوتی ہے، اور کیا پشاور میں ہی جہاں ان کی اپنی حکومت ہے وہیں ان کا ٹرائل ہوگا، یہ کیا ہوگا آگے جا کے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی کافی پاسبلٹیز ہیں اس حوالے سے۔